De la garde russe à la capitale néerlandaise, 6 enfants ukrainiens sont arrivés à La Haye pour témoigner de leur enlèvement et de leur déportation forcée par les Russes pendant la guerre. Ils ont été accueillis par des ours en peluche, symbole du mouvement qui lutte pour le retour des enfants enlevés. Le groupe a entamé une tournée européenne de plaidoyer pour obtenir un soutien à la campagne Brings Kids Back. Euronews a interviewé 2 enfants lourdement traumatisés qui ont passé des mois détenus par les Russes. Véronica, 14 ans, vivait près de Kharkiv quand la guerre a éclaté. Lorsqu'elle a décidé de fuir la maison, le seul chemin menait en Russie. Це в вересні того року, то в першій школі мені казали по типу, що із-за тебе та твоєї України наших батьків мобілізують. Тобто це все із-за тебе. І так було там часто, та іноді говорили те, що я все розумію, тому що я з України. Тобто, я трішки відставала від їхньої учоби. Véronica est revenue en Ukraine après 9 mois. Son retour a été extrêmement difficile, car sa mère a servi dans l'armée ukrainienne. À cause du stress, elle a souffert d'une maladie hormonale. Ivan, âgé de 17 ans, vivait dans un foyer pour orphelins à Mariupol. Après avoir fui les bombardements, il a été capturé par les forces russes et transféré dans un hôpital de Donetsk. До начала войны я жил со своими мечтами. Я мечтал добиться успеха в каком-то спорте, это футбол, бокс. Я постоянно ходил на тренировки разные, учился. И когда началась война, когда я приехал уже с Донецка сюда, я потерял это чувство чего-то добиться, не знаю. Но я пытаюсь себя сейчас поддерживать. На самом деле очень морально тяжело. То, что я пережил, оно все равно оно никуда не уйдет. Этот камень останется навсегда. На жаль, то, что я застал это свое детство таким, но надеюсь, у других детей, те, которые этого не видели, будет все хорошо и отлично. Véronica et Ivan font partie des 386 mineurs ukrainiens qui ont été renvoyés dans leur pays. Mais le gouvernement de Kiev a identifié 19 546 autres enfants ukrainiens déportés de force. Seriously, I can't say a lot of details, but I can mention that the procedure of returning Ukrainian children back absolutely hard and blocked from Russian side. So we did a lot, and I suppose we will do a lot. Début 2023, la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour déportation et transfert illégaux d'enfants ukrainiens.